ભરૂચ લોકસભા માટે ભાજપના ઉમેદવારના નામની જાહેરાત સાંસદ મનસુખ વસાવાને ભરૂચથી રિપીટ કરવામાં આવ્યા છે। મનસુખ વસાવાના નામની જાહેરાત થતા કાર્યકરોમાં ઉત્સાહનો માહોલ। વતન રાજપીપળામાં મનસુખ વસાવાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। 1998 થી ભરૂચ બેઠક પર મનસુખ વસાવા સાંસદ છે। મનસુખ વસાવાએ ફરી એકવાર ભવ્ય જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીથી ભાજપને કોઈ ખતરો નથી તેમનું આ નિવેદન। प्रथम यादी में भरूच लोकसभा में मारा नामनी पण जाहेरात थई। ए माटे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब, आदरणीय अमित शाह साहेब, जेपी नड्डा साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल साहेब उपरांत तमाम विधानसभा धारासभ्यश्रीओ अने तालुका लेवल जिला लेवलना बधा ज आज्ञावान कार्यकर्ताओए जे मने समर्थन आप्युं एना माटे हूँ तेओनो खूब खूब आभार मानु छुं। 1998 थी 6ठी लोकसभा सुधी दर वखते लीड में वधारो थाय ए पण प्रदेशे अने नेशनल नेतृत्वे नोंध लीधी छे। उपरांत प्रजाना कार्यो करवामां प्रजाजनोए जे सहयोग आप्यो ए संगठने सहयोग आप्यो, जे केटलाक वहीवटी तंत्रना लोकोए पण प्रजाना कार्य करवा माटे जे सहयोग आप्यो एना कारणे पण मारी एक सारी कामगीरी देखाई। अमे आप पार्टीना उमेदवारने बहु मोटो पटकार मानता ज नथी। भूतकाळमां आना करता अनेक पटकारो भारतीय जनता पार्टी आ देश ने गुजरातनी अंदर आ पटकारोनो सामनो कर्यो छे।